Easy, easy, easy. Good shot, boy. Wait, wait, wait. तो चलो बैटिंग कोई बात नहीं, भागो वो अगर बहुत तेज था वो। हाँ वही चल के चलो बैटिंग, नाइस बैटिंग। अरे बाउंड्री लेवल ఓన్లీ లెగ్ సైడ్ ఆడుతున్నాడు, ఇంకా వేరే షాట్ లేదు, ఓన్లీ లెగ్ సైడ్ అంతేదా. चलो ఓన్లీ లెగ్ సైడ్, వేరే షాట్ లేవు, చూసుకోదా. मैं सोचा कीपर रोक लिया, इसमें नहीं देखा हमें। वेट 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 चले गया 4 ब्रो, बहुत दूर था। अपना को भी जरा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो कंटिन्यू। वेट 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 आराम से बॉय, आराम से, नो रिस्की सिंगल्स। वेट 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 सिंबल बॉलिंग। भाग छी ब्रो ऑप्शन पे शॉट गोल टू गो बॉय बॉलिंग बैटिंग
ये भी लेग साइड है ना? लेग साइड नहीं आता ये? बस ಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ बढ़िया बढ़िया भागो भागो क्या अपन दोनों हम कंप्लीट कर देंगे खत्म कंटिन्यू भाई प्लेयर नेचुरल गेम भाई स्कोर को आपको देखो प्लेयर गेम లెగ్ సైడ్ ఆఫ్ సైడ్ లేదు లెగ్ సైడ్ అంతే లెగ్ సైడ్ వికెట్ కూడా गुड बैटिंग बॉय गुड बैटिंग बॉय సైడ్ లేదు అంతే गुड बैटिंग बॉय ఇది ఇది या बोलो कम 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 छोड़ दे ఆఫ్ సైడ్ లెఫ్ట్ క్యాచ్ లెగ్ సైడ్ 4 ఆఫ్ సైడ్ లెఫ్ట్ క్యాచ్ लेग साइड 80 रन्स लेग साइड 80 रन्स लेग साइड 80 रन्स जा 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 ఇటే దీపక్ ఇటే హైవే नॉट आउट नाइस दीपक भाई अरे आउट नॉट आउट भाई नो कब के पहुंच गए भाई नो छोड़ देना था वाइट था फिर कुछ ना नाइस సింగల్ బౌలర్ క్యాచ్ ఓహో అన్న టుడే ఫుల్టాస్ చేస్తావు ఎందుకు లో ఫుల్టాస్ అయినా వద్దు మనకి మెల్లగా ఏం కాదు शॉट बॉय మనోజ్ ఫీల్డింగ్ అమరేష్ దా ओवर ओवर शॉट बॉय टुडे